يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف كيف بنعمل كالكول دير عن طريق الانتجرال. رح نبلش بأول بارتي من هذا الدرس اللي هو لير دون فونكسيون بوزيتيف. بيقول لي soit f une fonction continue positive sur un intervalle AB et soit c la courbe représentative de f dans le repère. حتى يعرف اللير بيقول لي l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB, notez intégrale de a à b la f du x dx, et en unité d'aire, l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. يعني l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses, et la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b, c'est-à-dire l'aire de cette partie, بيساوي intégrale de a à b لل f du x dx. هذا dans le cas où f positif sur l'intervalle AB. كيف أنا بعرف إنه ال f هي positif على الانترفال AB؟ حتى تكون ال f positif على الانترفال AB لازم يكون الكورب ريبريزنتاتيف تبعها على الانترفال AB فوق الأكس x prime x. Alors si f est positif sur l'intervalle AB, alors l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale a et x égale b, l'aire de هيدي البارتي بيساوي intégrale de a à b لل f du x dx. بنروح بنشوف إذا كان عندي الفونكسيون نيجاتيف. بيقول لي soit f une fonction négative sur un intervalle AB et soit c la courbe représentative de f dans le repère. حتى يعرف لي اللير إذا كانت الفونكسيون نيجاتيف بيقول لي l'intégrale de la fonction f sur l'intervalle AB, notez intégrale de a à b لل f du x dx, et en unité d'aire, l'opposé de l'aire de la partie du plan limité par la courbe C, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale a et la droite d'équation x égale b. يعني إذا كان عندي أنا على الانترفال AB الفونكسيون هي نيجاتيف، بلاحظ أنا على الانترفال AB الكورب تحت الأكس des abscisses، معناتها على الانترفال AB الفونكسيون هي نيجاتيف. إذا كانت الفونكسيون نيجاتيف بيعرف لي الانتجرال إنه هو الأوبوزي لللير، معناتها اللير هو الأوبوزي للانتجرال، معناتها اللير de la partie limitée par la courbe C, l'axe x prime x et les deux droites d'équation x égale a ou x égale b، اللير لهيدي البارتي بيساوي موان انتجرال de a à b لل f du x dx بحال إذا كانت الفونكسيون نيجاتيف على الانترفال AB. بنشوف اكزومبل. بهيدا الاكزومبل بيقول لي soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit c la courbe représentative de f dans le repère. بيطلب مني جيب l'aire de la partie colorée A. بلاحظ أنا l'aire للبارتي colorée A هو la somme de 3 aires، رح سميهم أنا A1, A2, A3. C'est-à-dire l'aire de la partie colorée A بيساوي A1 plus A2 plus A3. رح سمي أنا الأبسيس لهيدول البوان هني A, B, C et D. بلاحظ على الانترفال AB الفونكسيون f هي فونكسيون بوزيتيف، يعني ال A1 بيساوي انتجرال de a à b لل f du x dx. بلاحظ على الانترفال BC الفونكسيون f هي نيجاتيف، يعني ال A2 بيساوي موان انتجرال de b à c لل f du x dx. وعلى الانترفال CD الفونكسيون بوزيتيف، يعني ال A3 بيساوي انتجرال de c à d لل f du x dx. بيكون اللير de la partie colorée A بيساوي intégrale de a à b لل f du x dx لأنها الفونكسيون بوزيتيف، moins intégrale de b à c لل f du x dx لأنها الفونكسيون نيجاتيف، plus intégrale de c à d لل f du x dx لأنها الفونكسيون بوزيتيف. On passe à une autre partie. بهيدي البارتي بدي اشوف كيف بجيب اللير de la partie limitée par deux courbes. بيقول لي soit f et g deux fonctions continues
sur un intervalle AB. بيقول لي السي والسي بريم هن الكورب ريبريزنتاتيف للF والG dans le repère. حتى أعمل كالكول للبارتي limitée par les deux courbes C et C prime. يعني اللير للبارتي اللي هي بين الدو كورب. كيف بعمل أنا كالكول للير لهيدي البارتي؟ أول شي بسمي ال A وال B هن الابسيس للبوان d'intersection. اللير للبارتي limitée par la courbe C et la courbe C prime بتساوي intégrale de A à B للvaleur absolue de f du x moins g du x dx. بنحط valeur absolue حتى نأمن إنه اللير عم يطلع بوزيتيف. بنروح بنشوف deux exemples. بأول exemple بيقول لي dans la figure ci-contre on a C et la courbe représentative d'une fonction f définie par f du x égale x moins 1 plus 1 sur x. بيطلب مني l'aire de la partie colorée. هيدي البارتي بدي اجيب لها l'aire هي partie limitée par la courbe C, l'axe x' et les deux droites d'équation x égale 1 et x égale 4. على الانترفال 1-4 الفونكسيون هي فونكسيون بوزيتيف. يعني l'aire بيساوي انتجرال de 1 à 4 للf du x dx. يعني c'est égal intégrale de 1 à 4 للx moins 1 plus 1 sur x. بجيب primitive لكل فونكسيون. le primitive للx هو x2 sur 2 و le primitive لل1 هو x و le primitive لل1 sur x هو log للvaleur absolue de x. ولكن بما انه الx بالانترفال 1-4 يعني هو بوزيتيف معناتها log للvaleur absolue de x هو ذاته log للx. بعمل كالكول للانتجرال بجيب ال f de b moins f de a بيطلع هيدا الانتجرال بيساوي 9 sur 2 plus log de 4. بما انه عم بعمل انا كالكول دير بحط unité d'air. بالاكزامبل الثاني بيقول لي C est la courbe représentative d'une fonction f définie par f du x égale e exposant x moins 2 moins 2x. بيطلب مني l'aire de la partie colorée. La partie colorée est la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale 2 و x égale 3. وهون عندي أنا الفونكسيون على الانترفال 2-3 هي فونكسيون نيجاتيف. معناتها اللير لهيدي البارتي بيساوي موان انتجرال de 2 à 3 لل f du x dx. يعني c'est égal moins intégrale de 2 à 3 لل e exposant x moins 2 moins 2x. بدخل الموان على قلب الانتجرال يعني بحط الأوبوزي لل e exposant x moins 2 moins 2x بيصير اللير بيساوي انتجرال de 2 à 3 لل 2x moins e exposant x moins 2. le primitif لل 2x هو x2 و le primitif لل e exposant x moins 2 هو e exposant x moins 2. بعمل كالكول للانتجرال بيطلع هيدا الانتجرال بيساوي 6 moins e يعني اللير بيساوي 6 moins e unité d'air. كمان بنشوف اكزامبل. بهيدا الاكزامبل بيعطيني C la courbe représentative d'une fonction f définie par f du x égale x2 moins 2x moins 3 ou C' هو الكورب représentatif de la fonction g définie par g du x égale 1 moins x2. بيطلب مني l'aire de la partie colorée. بلاحظ أنا هيدي البارتي colorée هي la partie limitée entre les deux courbes C et C'. بداية حتى أجيب l'aire لهيدي البارتي بدي أجيب الأبسيس للبوان d'intersection بين السي والسي'. أول بوان عندها أبسيس moins 1 وتاني بوان عندها أبسيس 2. يعني اللير لهيدي البارتي بيساوي انتجرال de moins 1 à 2 للفالور absolue de f du x moins g du x. حتى شيل الفالور absolue بتشوف أنا مين أكبر ال f ولا g. بتطلع بالانترفال moins 1 2 يعني بهيدا الانترفال الكورب للفونكسيون g هو فوق الكورب للفونكسيون f. يعني الفونكسيون g أكبر من الفونكسيون f يعني الفالور absolue لل f du x moins g du x بيساوي g du x moins f du x. بعمل كالكول لل g du x moins f du x بيطلع c'est égal moins 2x2 plus 2x plus 4. حتى أعمل كالكول للl'aire بجيب أول شي البريميتيف
البريميتيف للموان 2x2 هو موان 2 تيار x3. البريميتيف لل 2x هو x2 والبريميتيف لل 4 هو 4x. كمل كالكول للانتجرال، بجيب ال f2b موان f2a، بيطلع هيدا الانتجرال بيساوي 9، يعني اللير بيساوي 9 unité d'air. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا الكور. ميرسي pour votre attention.